रोशनी एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। 3 लाख किलोमीटर का फासला एक सेकंड में तय करती है। इस चीज को समझने के लिए हम पाकिस्तान से अमेरिका के डिस्टेंस का मुशाहिदा करते हैं। मसलन अगर कोई शख्स रोशनी की स्पीड से पाकिस्तान से अमेरिका जाना चाहे और वापस आना चाहे तो वो एक सेकंड के अंदर तकरीबन 13 दफा अमेरिका चला जाएगा और वापस आ जाएगा। ये है रोशनी की रफ्तार। ये चले हम एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारी जमीन के करीब तरीन अजराम फल्की में से जो जिस्म है वो चांद है, जो कि 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अब अगर कोई शख्स जमीन से चांद पे जाना चाहे या चांद से जमीन पे आना चाहे और वो रोशनी की रफ्तार से हरकत करे तो वो जस्ट 1.5 सेकंड से भी कम वक्त में या चांद से जमीन पे आ जाएगा या जमीन से चांद पे पहुंच जाएगा। एक नूरी साल वो फासला होता है जो रोशनी एक साल में तय करती है। यानी रोशनी जिसकी स्पीड एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, वो रोशनी एक साल के अंदर जितना फासला तय करेगी उस फासले को एक नूरी साल कहते हैं। ये फासला कितना है, ये बंदा सोचने बैठे तो उसे लगता है ये ला इंतहा बेहद फासला है। अब जरा आइए मेरी बात गौर से सुनिए। क्यों ना मैं आपको आज एक ऐसी चीज के बारे में बताऊं, एक ऐसी चीज के बारे में बताऊं जिसकी रफ्तार रोशनी से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि शायद करोड़ों अरबों गुना ज्यादा तेज है। यानी एक ऐसी चीज जिसकी रफ्तार रोशनी के मुकाबले में करोड़ों अरबों गुना ज्यादा है। क्या है वो चीज? क्या ऐसी चीज है जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करने वाली लाइट को भी बहुत पीछे छोड़ जाती है? और हैरानी की बात है कि वो चीज इस वक्त भी मेरे अंदर, आपके अंदर, बल्कि हम सब के अंदर तकरीबन मौजूद है। क्या है वो? क्या है वो? हमारी निगाह, हमारी नजर, हमारी बीनाई, जिससे हम रोज मज़ाहिर कुदरत का मुशाहिदा करते हैं, अपनों परायों को देखते हैं, जिंदगी का चक्कर चलाते हैं। ये निगाह कितनी तेज है, ये निगाह कितनी तेज है। इस निगाह को समझाने के लिए मैं आपको एंड्रोमीडा गैलेक्सी की मिसाल दूंगा। नाज़रीन, हम जानते हैं कि हम जिस जमीन पर रहते हैं, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। और हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के साथ वाली जो गैलेक्सी है, जो हमसाया गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। अब ये एंड्रोमीडा गैलेक्सी हमसे कितने फासले पर मौजूद है? ये एंड्रोमीडा गैलेक्सी हमारी जमीन से तकरीबन 25 लाख नूरी सालों के फासले पर मौजूद है। यानी कि अगर रोशनी जमीन से सफर करना शुरू करे
جس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ہے، وہ 25 لاکھ سالوں میں جتنا فاصلہ طے کرے گی، اتنے فاصلے پر یہ اینڈرومیڈا گیلیکسی موجود ہے۔ اب ذرا دل تھام کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سنیں۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں ساؤتھرن ہیمیسفیئر یعنی کہ جنوبی نصف کرے میں جانے کا اتفاق ہو، تو وہاں آپ اکتوبر، نومبر یا پھر دسمبر کی کسی تاریک رات میں، کسی اندھیری رات میں، کسی مون لیس نائٹ میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ اس اینڈرومیڈا گیلیکسی کی روشنیاں دیکھ سکیں گے، آپ اس گیلیکسی کے عجوبے دیکھ سکیں گے، یعنی اس 25 لاکھ نوری سالوں کے فاصلے پر موجود گیلیکسی کو آپ اپنی ان ننگی آنکھوں سے پلک جھپکنے کے اندر دیکھ سکیں گے۔ ہے نا حیرانی کی بات، ہے نا کمال کی بات؟ تو سامعین، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ آپ نے صرف 2-4 بار خلوت میں بیٹھ کے 5 سے 10 منٹس کے لیے صرف یہ سوچنا ہے کہ 25 لاکھ سالوں میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی۔ 25 لاکھ سالوں میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی، اور اس فاصلے پر موجود گیلیکسی کو آپ اپنی اس نیکڈ آئی سے، ان ننگی آنکھوں سے پلک جھپکنے کے اندر ایسے ایسے دیکھیں۔ آپ سوچئے گا کہ اللہ نے کیا کمال طاقت انسان کے اندر دی ہے، اس کی بینائی کی طاقت، اس کے دیکھنے کی طاقت۔ جب آپ یہ گہرائی میں سوچنا شروع کریں گے تو یقین کریں آپ کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ پھر چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ شاید یہ سوچیں گے کہ ہم لوگ اپنے اس خاکی وجود کے اندر کی پاور کو سوچنا شروع کرتے ہیں تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہم کس طرح سے ایک نا نظر آنے والے خدا کو سوچ سکتے ہیں، اللہ کو سوچ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا کی درخواست۔